ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালোই আছো। ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকো। সবাই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অবশ্যই করবে আর সাবস্ক্রাইবও করে দেবে। তো আমাদের পৌষ মাসে লক্ষ্মী পুজো হয়। তো সেই লক্ষ্মী পুজো হচ্ছে আমাদের বাড়িতে। তো তোমরা দেখতে থাকো লাস্ট পর্যন্ত। আর আমাদের বাকি সব কিছু তো আমরা ঠিক করে দিয়েছি। বাকিটা পুরোহিত মশাই এসে ঠিক করে নিচ্ছে নিজের মতোভাবে। তারপরে আমাদের পুজো শুরু হবে। और की माता दादी से जय ओम सभी को दादी से संदूप शरीर उसका शुभ कर्म संसार एक टोल संग ओम सभी ओम जगत ओम अतो सी कुशवरना भैम सुद स्टैंग स्लो विजनम नमो जोन शवनांग सरो फर विजनम सुचारु भव्य साल शमसमयी शास्त्रमंडली मिनालयत संस्पर्शदस बहु सम्मितम प्री श्लोक दक्षिण ध्येयं खंड प्रमाद तुमि चिंताय खेटकां कुदुनो चापंच पासवं कुसुमेव च घंटां वापुरुषं वापि वाम दौशन विषय औदतु प्रदोषय सिलच्छेदं भवं तद्वदानवं खरणाम हिंदी स्मृति बेंगनि जातत विसम रक्तार कृतकृतन विस्थितं नागोपाशेन भ्रूकटिविसनम शोपाशोपाम हस्तेन धीतके सेंचदुर्या बामुषद पासिमनुषय देवस्तदखने पदं समं सिंहावर्षितं किल तथा वामं विष्णुमिसोपरि उग्रचंडा प्रचंडा चंद्राचंद्रायिका चंडा चंडपति च भूचंडरूपति चंडिका आभिषक्ति चिंतय जगदांग धर्मो कामर्थमोक्षाम ओम जगदीशाः दुःख जोग विनाशनाय महाघोरावै जुग जुग ब्रह्म दोनों संगदादि संगदादि ओम हे राधे संगदादि संगदादि गायनो संगदादि नमः हे राधे संगदादि ओम शुद्धादि नमः गुरुवे नमः हे राधे संगदादि संगदादि नमः ओम सोम गुरुवे नमः मंगल गुरुवे बुध सोम बृहस्पति संगदादि नमः ओम केतु राहु गुरुवे इंद्रादि गुरुवे नमः ओम हे राधे संगम सिद्धाता ओम हे राधे संगदादि संगदादि ओम सिद्धाता गंगापतये नमः हे राधे संगदादि संगदादि विष्णु भगवान हे राधे संगदादि नारायण विष्णु नारायण संगदादि ओम हे राधे संगदादि संकालिकाय नमः हे राधे संगदादि संगदादि ओम हे राधे संगदादि संकालिकाय नमः ओम यागच्छ यागच्छ यदि योषण देवता शरण कुरु मो पूजन ज्ञान हे रमण संगीत देवन संगण साधी पद उपस्थित सेनो ओम धोन कोय नमः सर्वे पदे विपुण संगण संगण बतादि ओम नारायण बता ओम संगण नमः ओम नारायण हे राधे सदाद संगण मागि संगण बतादि ओम सर्वदाद संगण नारायण नमः ओम नमस्ते विष्णु पाश में उठाय जो पदनावा देवाय यदि शिको पदे नमः हे राधे संगण नमः हे लक्ष्मी माता ओम नारायण संगण साध संगण जलां ओम हे राधे नारायण संगण सेतन हे धन संगण ओम नविदम हे राधे संगण नारायण गोविंद सेनो ओम शब्दपुर हृदय संगम साधि संगम बताय नमः ओम नमः शिवाय 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 नमः एक देवता संगम साधि संगम बतादि ओम नमः शिवाय नमः। এরপর মা লক্ষ্মীর আরতি হবে। তো তোমরা দেখো আমাদের আরতিটা কিভাবে হচ্ছে। আরতি শুরু হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ আমাদের আরতি শুরু হয়ে গেছে। ओम नारायण हे राधे संगण साधि তো আমাদের সেরকম বড় লক্ষ্মী পুজো হয়নি, ছোট করে লক্ষ্মী পুজো হয়েছে বাড়িতে। তো আমাদের প্রতি মাসে যেহেতু হয় লক্ষ্মী পুজোটা, আর বাড়িতে মা ওরা ছিল না, ঠাকুমা আমি আর ছোটো মা তিনজনই ছিলাম। তো তিনজন মিলেই সব কিছু ঠিক করে দিয়ে পুজোটা করতে শুরু করে দিলাম। তো আমাদের আরতি হচ্ছে। তারপরে আরতি শেষ হওয়ার পরে আমাদের অনেক কাজ আছে। হরি মন্দিরে পুজো হবে, রাতে কীর্তন হবে। এবার ধূপ আরতি হচ্ছে। এরপরে পুষ্প আরতি হচ্ছে। হরিতলায় এসে পুজো করতে শুরু করে দিয়েছে, কারণ বাড়িতে পুজো করলে হরি মন্দিরেও একটু পুজো করতে হয়। আর এখানে আমাদের মা কালীর ত্রিশূল আছে, তো ত্রিশূলটাতেও পুজো করে দিচ্ছে ফুল বেলপাতা দিয়ে। জানি না তোমাদেরকে আমার ভিডিওটা কেমন লাগবে, তোমাদেরকে কেমন লাগবে অবশ্যই জানাবে কমেন্টে। এরপরে ঘরে চলে আসলাম। ঘরে এসে ঠাকুমাকে আর ছোটো মাকে আশীর্বাদ দিয়ে দিল। এরপর ঘরটা মাথায় ঠেকিয়ে দিল, কারণ আমি ফোন ধরছিলাম, তো তার জন্যে আমার আগে ঠেকানো হয়নি। চন্দ্রামিত দিয়ে দিল, আমিও হাতে নিয়ে নিলাম একটু। আমাদের রাতে কীর্তন হবে, তার জন্য খাবার বানানো হচ্ছে। খাবারে থাকবে পায়েস, লুচি আর কুমড়োর সবজি থাকবে। তো ছোটো মা এখানে কুমড়ো কাটতে শুরু করে দিয়েছে, আর আমি ওইদিকে আটা মাখবো। তো আমি একাই তো ক্যামেরাও করতে পারবো না, কারণ ক্যামেরা ধরার মতো তো কেউ নেই। তো ঠাকুমা আটা মাখতে স্টার্ট করে দিয়েছে। আমি সব রেডি করে নিয়েছি, কত আটা তোমরা যে দেখতে পাচ্ছ। আমি পায়েসটা নেড়ে দিলাম, তারপরে আটা মাখতে স্টার্ট করে দেবো। তো আমাদের লুচি বানানো স্টার্ট হয়ে গেছে। তো লুচি বেলতে স্টার্ট করে দিচ্ছে, আর এদিকে ছোটো মা লুচিটা ছেঁকে নেবে।
আমাদের এখানে মানে আর বলতে পারবো না, কীর্তনের পরে আমাদের ভিডিওটা শেষ হয়ে যাবে। তো তোমাদেরকে আমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে, লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকবে। Thank you.